பிரசங்கத்தின் முதலாவது பகுதியை முதலிலே முடித்து விட்டோம். දේශනාවේ පළවෙනි කොටස කලින් ඉවර කරා. தேவன் நினைத்தருளுகிறவரும் மறக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සිහි කරන දෙවියන් වහන්සේවත් ඒ වගේම අමතක කරන දෙවියන් වහන්සේවත් සිටිනවා. We have completed segment number 1 of this sermon. God remembers and he forgets. And both are for our benefit. அந்த இரண்டுமே நமக்கு நன்மையை பயக்கின்றன. ඒ දෙකම අපිට යහපත්ව තිබෙනවා. இனி நம்மை குறித்து வருவோம். දැන් අපි ගැන එමු අපි. நாம் நினைக்க வேண்டுமா மறக்க வேண்டுமா? මම අපි நாம் කියන්නේ අපි. අපි අමතක කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න ඕනේද? Let's talk about us. Should we remember or should we forget? As I told you earlier, there are things that we don't want to remember but we remember, and we don't want to forget but we forget. நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி சில விஷயம் நினைக்க வேண்டியது நினைக்க முடியாமல் இருக்கிறோம். කලින් කියපු විදිහේ සමහර මතක තියාගන්න ඕන දේවල් මතක තියාගන්න බැරුව ඉන්නවා. மறக்க வேண்டியதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ඒ වගේම අමතක කළ යුතු දේවල් මතක තියාගෙන ඉන්නවා. இந்த நாட்களிலே உயர்தர பரீட்சை இலங்கையிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙමින් These තිබෙනවා. days the A level examinations are happening. நான் சொல்லுவேன், A level exam நம்ம காலத்துல நடக்கும் பொழுது நான் பயப்படவே இல்லை. கொஞ்சம் கூட திகில் பயம் கலக்கம் எனக்கு இல்லை. මම කියනවා මගේ කාලේ මම ඒ ලෙවල් ලියන කාලේ මට ඒක විභාගය පැවැත්වෙද්දී මට බයක් තිබුණේම නැහැ. You know, during our days when my people, when the A level examinations were happening in my days, I was not at all panicking. I was not worried. என்ன தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? நான் தான் A level எழுதவே இல்லை. මම ඒ ලෙවල් ලිව්වෙම නැහැනේ. O level ஓட நம்ம முடிஞ்சு கதை. ඕ ලෙවල් එක්කම අය කතාව ඉවරයි. I never sat for the A level examinations. I ran away from my home after O levels. So why should I panic when somebody else writes? இந்த நாட்களிலே A level exam நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்கிறார் A level எழுதுறாங்க. பாருங்க உட்கார்ந்து இருக்கார் சந்தோஷம். මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ ලෙවල් විභාගය පැවැත්වෙනවා. මෙහෙත් ඉන්නවා ඒ ලෙවල් ලියන එක්කෙනෙක්. We also have a guy here who is writing the exams these days. You know, many students, they memorize, they study, and they go confidently, and after they sit there, they forget everything. நிறைய பேர் நல்லா படிச்சு நல்லா உறுதியா நானா இந்த பாடத்தை நல்லா படிச்சுட்டேன்னு போயிட்டு அங்க உட்காருவாங்க. බොහෝ දෙනෙක් හොඳට ඒවා ඉගෙනගෙන පාඩම් කරලා සේරව කරන මම හොඳට දැන් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ කියලා ගිහිල්ලා එතන ඉඳ ගන්නවා. பரீட்சை தாள பார்த்தோன்னா blank ஆயிரும், எல்லாம் மறந்து போகும். எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு? ප්‍රශ්න පත්‍රය දැක්ක ගමන් තියෙන සේරම අමතක වෙලා යනවා. How many of all have this experience where you forget everything? Oh yes, சில நேரம் ஸ்பீச் கொடுக்கிறதுக்கு සමහර වෙලාවට මේ මොකක්කාරි මොකක් කතනයක් හරි කතාවක් පවත්තන්න. පවත්වන්න. சில நேரம் சொல்லுவாங்க நீங்க தான் இதெல்லாம் பேசணும்னா அவங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு மேடையில வந்தோன்னே அப்படின்னு மறந்துடுவாங்க. සමහරු කියනවා මේ වා තමයි ගිහලා අද මේ කතාව පවත්වන්න ඕනේ කියලා සේරම සූදානම් කරලා අවම පස්සේ එතනට ගොත ගහනවා. சில பேர் எழுதி கொண்டாந்து வச்சுட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு பேசுவாங்க அதை வாசிக்காம, இல்லையா? සමහරු ලියාගෙන ඇවිල්ලි වෙලා ඇස් වහගෙන කතා කරන එක දිහා බලන්නේ නැතුව. Some people write what they are going to say, but after coming here they forget, they close their eyes. You see, you know, this sometimes this forgetfulness is horrible. சில நேரம் இந்த மறதி ஒரு 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 சனியே. සමහර වෙලාවට මේ අමතක වීම ඇවිල්ලා එක හෙනහුරේ. சரிதானே சொல்றது? சில நேரம் மறக்க வேண்டியது ஞாபகத்திலேயே வந்துகிட்டு இருக்கும். සමහර වෙලාවට අමතක කළ යුතු දේවල් මතකයට එමින් තිබෙනවා. Sometimes things that we want to forget, we don't. We remember. And in awkward moments, these things come to our memory. சில நேரம் நல்லா சந்தோஷமா இருப்போம். සමහර වෙලාවට හොඳ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சொரித்தனமான கடந்த கால ஒரு கவலை ஞாபகத்துக்கு வந்தோன்னா காத்து போன பலூன் மாதிரி ஆகிரும். එක පාටම පහුගිය අතීතේ මොකක් කර එපා කරපු මතකයක් ඔළුවට ආව ගමන් මර හුලංගේ බැලුමේ වගේ එක පාටම කඩා වැටෙනවා. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්තද බොරුද? இப்ப வேதத்தின் படி இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்றால், දැන් බයිබල් ප්‍රකාරව ඔබට මොකද්ද දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ කියනවා නම් நாம் மறக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். අපි අමතක කළ යුතු පුද්ගලයන්ව සිටිනවා. மறதி முக்கியம். අපිට අමතක කිරීම වැදගත්. And now I am going to speak to you on the topic that we must forget. We have to cultivate the habit of forgetting. இந்த மறக்க வேண்டியதை மறக்கத்தான் வேண்டும்.
අමතක කළ යුතු දේවල් අමතක කරන්න තමා ඕනේ. ஆனால் நான் உங்களுக்கு 4 விடயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். හැබැයි ඔබට කාරණා 4ක් පෙන්වන්න යනවා. இந்த மறதி சம்பந்தமாக මේ අමතක කිරීම සම්බන්ධව. என்னத்தை மறக்க வேண்டும் என்று. මොනවද අමතක කරන්න ඕනි කියලා. I'm going to show 4 Bible verses and I'm going to show you what God wants us to forget. Okay? We have to be very careful in forgetting because we have to forget only those that the Lord is asking us to forget, not other things. ஆண்டவர் எதை மறக்க சொல்லுகிறாரோ அவற்றை மாத்திரம் தான் மறக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අමතක කරන්න කියන්නේ ඒවා විතරයි තමයි අමතක කරන්න. பிலிப்பியர் 3:13 வாசிப்போம். පිලිප්පි 3:13 වෙනි පදේ කියවමු. Let's read Philippians chapter 3 verse 13. சகோதரரே அதை பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை, ஒன்று செய்கிறேன், பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். සහෝදරයනි මම තවමත් අල්ලා ගතිමි නොසිතමි. නමුත් එකක් කරමි. එනම් පස්සෙන් තිබෙන දේ මතක නැතිකොට ඉස්සරහට තිබෙන ඒවා දෙසම බලාගෙන යමින්. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த விரும்புகிறேன். මේ පදේ මම ඔබට විස්තර කරන්න කැමතියි. பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி தொடருகிறேன். පිටුපස දේ අමතක කර ඉදිරිය දිහා බලාගෙන දුවනවා. Forgetting what's behind, looking towards what's ahead, I am pursuing. Here are the 3 things the Apostle Paul is teaching us. பவுல் அடியார் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற 3 காரியங்களை கவனியுங்கள். පවුල් තුමා අපිට පෙන්වනවා කාරණා තුනක් දිහා අවධානය යොමු කරන්න. பின்னானவைகளை மறக்க வேண்டுமா? පසුපස දේ අමතක කළ යුතුයි. கவனியுங்கள், இது பின்னான கெட்ட விஷயங்களை மாத்திரமல்ல, நல்ல விஷயமாயிருந்தாலும் பின்னானவைகளை மறக்க வேண்டுமா? ඒ කියන්නේ පසුගිය නරක දේවල් විතරක් නෙමෙයි යහපත් දේවලුත් එක්කම අමතක කරන්න කියලා කියන්නේ. He does not qualify as to whether the negativities of the past. No, whether they are negativities or positivities, whatever of the past I am forgetting. Why? Because this pertains to my running. ஏனென்றால் இது என்னுடைய ஓட்டம் சம்பந்தமானது. ඒ කියන්නේ මේක මගේ දිවීම සම්බන්ධව. கிறிஸ்தவ ஓட்டம், කිතුණු දිවීම, கிறிஸ்தவ ஊழியம், කිතුණු සේවය. இதற்கு பாதகமாக கடந்த கால எதுவுமே நமக்கு வரக்கூடாது. මේකට බාධාක් විදිහට පහුගිය දේවල් පැමිණෙන්න හොඳ නැහැ. You know, this is talking about our Christian walk, our ministry. இப்போ என்ன எடுத்துக்கொள்வோம், உதாரணம் என்ன, சுரேஷ் எடுத்துக்கிறோம். අපේ දේවකතිවරයා උදාහරණයක් විදිහට ගමු. Let's take me for example. I am proceeding forward in my Christian ministry, okay? என்னுடைய கிறிஸ்தவ ஊழியத்திலே நான் முன்னோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறேன். මගේ කිතුණු සේවය මම ඉදිරියට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. பிசாசுக்கு என்ன வேணும்? යක්ෂයාට මොනවද ඕනේ? எவ்வளவு வேகமா ஓடுறேங்கிறது இல்ல, කවුද වේගෙන් දුවන්නේ කියන එක නෙමෙයි. කොච්චර வேகයෙන් යනවාද කියන එක නෙවෙයි. The devil is not interested in the speed that I am going. He is only perturbed over the fact that I am proceeding. அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை, நான் முன்னுக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறேன். උට දෙන එකම ප්‍රශ්නේ මම ඉස්සරහට ගමන් කරනවා කියන එක. ஒன்னு என்னைய பின்னுக்கு கொண்டாடணும், එක්කම ආව පිටිපස්සට තල්ලු කරන්න ඕනේ. அது கஷ்டம். ඒක අමාරුයි. குறைஞ்சபட்சம் என்னைய நிறுத்தணும். අඩුම තරමින් මාව නවත්තන්න ඕනේ. You know, the devil would want to take me, draw me back, but it's very difficult, impossible. But he would try to stagnate me, stop me. Okay? அப்ப என்ன செய்வான்? ඒතර මොනවද කරන්නේ? கடந்த காலத்தில் இருக்கிற நன்மைகளையும் தீமைகளையும் கொண்டு வருவான். පසුගිය කාලේ තිබෙනා යහපත් දේවලුත් හොඳ දේවලුත් ඉදිරියට ගේනවා. යහපත් අයහපත්. අයහපත් යහපත් දේවලුත් හොඳ දේවලුත් කියන්නේ අර පෙරදිග අපරදිග වගේ. හරිද? යහපත් දේවලුත් ගේනවා, අයහපත් දේවලුත් ගේනවා. நல்லதையும் கொண்டு வருவான், கெட்டதையும் கொண்டு வருவான். He will bring good things of my past and bad things of my past. You know, there have been some good things in my past also. என்னுடைய கடந்த காலத்திலே சில நல்லதும் இருக்கு, எல்லாமே கெட்டதுன்னு நினைக்காதீங்க. මගේ පසුගිය කාලේ සමහර හොඳ දේවලුත් තියෙන, හැමදේම අයහපත් කියලා හිතන්න එපා. நானும் நேர்மையா கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன். මමත් හරියාකාරව කෙලින් පුද්ගලයෙක් විදියට පහුගිය කාලේ වැඩ කරපු අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. You know, there have been times when I was a employee of some company and I did those things good.
ஓகே சில நேரம் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு மேனேஜரா வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට සමහරවල් හොඳට වැඩ කරලා තියෙනවා. அப்போ சில நேரம் இப்போ பிசாசு அந்த ஞாபகத்தை கொண்டு வருவான் සමහරලාට යක්ෂයා ඒ මතකය අරන් එනවා. நான் தான் நல்லா மேனேஜரா இருக்க தெரிஞ்சவன் ஆயிடுச்சு මම හොඳ මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණු කෙනෙක්නේ. அந்த மாதிரி நான் இந்த சர்ச்சை ஏன் ரன் பண்ண கூடாது ඇයි මං ඒ විදිහට මේ සභාව නඩත්තු කරන්න හොඳ since නැත්තේ? I have had the experience of being a good area manager why can't I run the church the way I used to manage those days now look that may be a good thing from the past but Paul says forget it அது கடந்த காலத்திலிருந்து வந்த ஒரு நல்லதா இருக்கலாம் ඒක පහුගිය කාලේ ඉඳලා ආපු යහපත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ஆனால் பவுலடியார் சொல்கிறார் அத மறந்துரு ப்ளீஸ் හැබැයි පවුල්තුමා කියනවා ඒක අමතක කරන්න. நீ முந்தி மேனேஜரா இருந்தத மற ඔයා කලින් මේ මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඉරපු එක අමතක කරන්න. முந்தி மேடைகள்ல ஏறி நீ பாடினதையும் கிட்டார் அடிச்சதையும் மற அதை இங்க கொண்டராத ඔයා ඉස්සර ඒ වේදිකාවල නැගලා සින්දු කියපේ වාදනය කරපේ අමතක කරන්න ඒක මෙහෙට ගෙන්න එපා. கடந்த காலத்துல இருக்கிற சில நல்ல விஷயங்களை கூட தெய்வமே கொண்டு வந்துராத இங்க අනේ දෙයනේ අර පහුගිය කාලේ තිබ්බ හොඳ දේවල් උනත් ඒ දේවල් මෙහෙට ගෙන්න එපා. So the Bible is admonishing us, servants of God, for heaven's sake, don't bring the things of the past, whether they are good or bad, to your race. இப்ப பாருங்க ஒரு ரேஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் දැන් එක තරඟයක් දුවගෙන ඉන්නේ. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற குரூப்ல எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மாமி இருக்குது දැන් බලා ඉන්න අයගෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට ඉතා සමීප වූ නැන්ද කෙනෙක්. நல்ல மாமி හොඳ නැන්දා. இப்பதான் அபுதாபில இருந்து வந்திருக்குது நம்ம ரேஸ பார்க்க දැන් තම මේ අපේ රේසේ බාන්න අබුඩාබි වල ඉඳන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. அப்ப நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாள் அந்த மாமியை பார்த்து ஹாய் மாமி எப்படி வந்தீங்க எப்ப வந்தீங்கன்னு கேட்டாலும் ரேஸுக்கு அது தடை දැන් අපි දුවගෙන ඉන්න ගම අනේ නැන්දේ කොහොමද කවද්ද ආවේ කියලා ඇහුවත් ඒක අපේ ගමනට බාධා දීවීමට බාධාවක්. If I am running a race and if there is a very nice auntie that is seated there and if I pause my race to say hi then I am losing even though the auntie is good what I am doing is not good forget the auntie and run அந்த மாமியை மறந்துட்டு ஓடு நீ ඒ නැන්දව අමතක කරලා දුවපන්. வணங்குதா உங்களுக்கு තේරෙනවද? கடந்த காலத்து நல்ல மாமிகள் පහුගිය කාලේ හිටිය හොඳ නැන්දම්මලා, நல்ல மாமாக்கள் හොඳ මාමලා, நல்ல அண்ணாமார் හොඳ අයියලා, நல்ல அக்காமார் හොඳ අක්කලා, நல்ல தொழில்கள் හොඳ රැකියා, நல்ல அனுபவங்கள் හොඳ අත්දැකීම් எல்லாத்தையும் மறந்து முன்னானவைகளை நாடி தொடருங்கள் ඒ හැම දේම අමතක කරලා ඉදිරිය බලාගෙන ගමන් කරන්න. ஊழியத்திலே සේවයේ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் කිතුණු ජීවිතේ. okay so in our Christian walk and if in our ministry we have to forget not only the bad things but also the good things of the past okay that's number 1 also let's go to Isaiah chapter 43 and verse 18 ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரத்திலே 18வது வசனத்தை வாசிப்போம் යසායා 43 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ කියමු. முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் පළමු කාරණා සිහි නොකරන්න, පුරාණ දේවල්ද කල්පනා නොකරන්න. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. இந்த பூர்வமானவைகள் என்றால் என்ன මේ පුරාණ පුරාණ දේවල් කියන්නේ මොනවද? so what are these how does it say in English read it again former things how Remember ye not the former things, neither consider the things of old. things of old you know what is the meaning of these things of old இந்த பூர்வமானவைகள் என்றால் என்ன මේ පුරාණ දේවල් කියන්නේ මොනවද? நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நமக்கு சொந்தமாக இருந்த பூர்வீகங்கள் பூர்வீகம் சரியா අපි ගැලීම ලබන්ට පෙර අපිට තිබුණා වූ අතීත දේවල්. புராண தேவல் okay the things of our old nature old life our pre-Christian life இப்போ தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று දැන් දෙමළ ජාතීන්ටත් සිංහල ජාතීන්ටත් ඉතා වැදගත් වූ දෙයක් තමයි நீங்க என்ன ஜாதி நீங்க என்ன குலம் நீங்க என்ன கோத்திரம் වා මොන ජාතියේද වා මොන කුලයේද ඒ වගේ දේවල්. you know Tamil people and Sinhala people have this problem more than the Sinhala people Tamil people have this problem Sinhala people also have the problem udarata pahatarata okay so this is about their tribe their caste and I'll tell you a lot of Tamil Christians are still clinging on to their caste
past curse. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் ஜாதியை இன்னும் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். අද බොහෝ කිතුනුව තාම තමුගේ කුලේ අල්ලගෙන நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் தான், මම ගැලේම ලබලා තියෙනවා තමා. இவரு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு தான். එයාත් ගැලේම ලබලා තියෙනවා තමා. ஆனா நாங்க ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி, நாங்க கொஞ்சம் உயர்ந்த ஜாதி, ඒ වුණාට අපි පොඩ්ඩක් උසස් කුලේ. அவங்க பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி. பேர் ஜாதி விளங்குதா உங்களுக்கு? பூர்வீகம். நான் தமிழன், நான் சிங்களவன், நான் மலையாளத்தான், நான் வெள்ளக்காரன், நான் ஜெர்மன்காரன். கிறிஸ்தவர்களுக்கு பூர்வீகம், திங்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட். ඒ කියන්නේ කිතුරුවන්ට තියෙනවා මම උසස් කුලේ, මම පහත් කුලේ, මම දෙමළ තමා, මම සිංහල තමා, මම ජර්මන් තමා, මම සුද්දෙක් තමා. ඒ කියන්නව එක් ભેදය. So we have to forget our old nature. We have to forget things of our old. இந்த பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க கூடாதாம். මේ අතීත දේවල් සිහි කරන්න එපාලු. முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். මේ අතීත දේවල් සිහි කරන්න එපාලු. ඊළඟ පදේ කියනවා වෙන්න අලුත් දෙයක් කරනවා. So Christians, please, for heaven's sake, don't remember the things of your old nature, the things of your pre-Christian era. உங்கள் ரட்சிப்புக்கு முந்தின வாழ்க்கையை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். ඔබ කිතුනුවෙක් වෙන්න කලින් ඔබේ ජීවිතය සිහි කරන්න එපා. அந்த பூர்வீக காரியங்கள் உங்களை இன்று பாதிக்க வேண்டாம். ඒ පුරාණ දේවල් අද දවසේ ඔබට බාධාවක් වෙන්න හොඳ නැහැ. வேதம் தான் சொல்லுகிறது. බයිබලේ තමයි කියන්නේ. 2 கொரிந்தியர் 5:17க்கு போவோமா? 2 කොරින්ති 5:14 යන්ද. Let's go to 2 Corinthians chapter 5 and let's read verse 17. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. එබැන් යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පාව ගියේ මෙන්න සියල්ල අලුත් වී තිබේ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, old what? Old what? Come on, tell me, read it again. Read that bit. Old what? Things. Again, old what? Things. Things. Everybody, if you know English or not, I don't care. Just say with me. Old things. Come on, tell me. Old things. எல்லாம் தமிழ்ல சொல்லுங்க, சிங்களாக்களும் தமிழ்ல சொல்லுங்க, சிங்களாய தெமலங்கியாண்ட. பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயிது. சொல்லுங்க. පළවෙනි එල්ලම් මුඩ. දැන් ඔක්කොම සිංහලෙන් කියමු. පරණදේ පරණ දේ පහවිය. පහව ගියේ. සියල්ල අලුත් උනේ. සියල්ල අලුත්. பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. ஓகே, பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. පරණ දේ පාව ගියේ සියල්ල අලුත් වී තිබේ. Old things are gone, everything has become new. So what about the old curses? You know what? Some people, they know this verse, but they still say, no. Our generation curse is still not passed away. It's there. பழையவைகள் ஒளிந்து போயினான்னு இருக்குது பைபிள்ல. පරණ දේ පාව ගියේ කියලා බයිබලේ තියෙනවා. ஆனா பரம்பரை சாபம் மட்டும் இன்னும் போகலையா? හැබැයි පරම්පරා ශාප විතරක් තාම ගියේ නැල්ලු. அதை மாத்திரம் இன்னும் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணுமா நாங்க? ඒක විතරක් තාම අපිව පන්නගෙන ඉන්නවලු. ஒருத்தர் எனக்கு எழுதியிருக்காரு நேத்து முந்தின நாள். ඊයේ පෙරේදා දේවදාසට කෙනෙක් ලියලා அந்த තියෙනවා. சாபங்கள் இல்லைங்கிற அந்த வீடியோவுக்கு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருக்காரு. අර ශාපයන් නැහැ කියනවා ওই දේශනාවට එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලාලු. இல்லையா, படிப்படியா தானா அந்த பரம்பரை சாபம் இல்லாம போய் கடைசியா தானா ரட்சிக்கப்பட போறோம் நாங்க. එහෙම නෙමේ, පිළිවෙලෙන් මේ පියවරෙන් පියවරට තමයි මේ ශාප සේරම අවසන් වෙලා ගිහිල්ලා තමාලු අපි අවසානටලු ගැලවීම ලබන්නේ. அந்த இறையல் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியாது. ඒ දේව ධර්මය අද වන්තුරුම දේවදාසයා දන්නේ නැහැ. Somebody has commented to my message that there is no generational curse, saying that no, you're wrong, because salvation doesn't come at the time you accept Jesus. It's a progressive thing. I mean, according to my theology, the process is not salvation, the process is sanctification. You are saved when you accept Jesus as your personal savior. இயேசுவை நீங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැලවුම් කාර්යය විදිහට පිළිගත්තයින් පසු ඔබ ගැලවීම ලැබුවා. அதற்கு பிறகு நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம். ඊට පසු අපි සුද්ධ කරමින් තමයි පැමිණෙන්නේ. விளங்குதா? கடைசியா ரட்சிக்கப்பட போறது இல்ல நாங்க. අවසානයේ අපි ගැලවීම ලබන්න යන්නේ නැහැ. என்ன கதை இது? මොන කතාවද இந்த මේ? பரம்பரை சாபம் கிடையாது.
මේ පරම්පරා ශාපය කියලා දෙයක් නැහැ. There is nothing called generational curse to us, those who are in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அது கிடையாது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ගැලවීම ලැබුවව අයට නැහැ. ஆகவே பழையன எல்லாம் அழிந்து போயின. ඒ නිසා පරණ සියල්ල පහව ගියේය. பழைய வேதனைகள், පරණ වේදනා, பழைய கசப்புகள், පරණ තිත්ත දේවල්, பழைய பாவங்கள், පරණ පාපයන්, பழைய லட்சியங்கள், பரமார்த்தம். පරණ පරමාර්ථ, So old ambitions, old purposes, old volitions, old expectations, old hurts, all things are passed away. Everything has become new because of salvation. Glory to God. Give the Lord a good hand clap. ஆண்டவருக்கு ஒரு நல்ல கரகோஷத்தை நாங்கள் கொடுப்போம். பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. පරණ දේ පහව ගිහලා සියල්ල අලුත් වෙලා තියෙනවා. ஆகவே பழைய விஷயங்களை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க வேணும். ඒ නිසා පරණ දේවල් ආයේ මතක් කරගෙන ඉන්න එපා. அதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் எடுக்க போகிறேன். මේකට පරණ ගිවිසුමේ හොඳ උදාහරණයක් ඔබට දෙන්න යනවා. You know, I'm going to give you an example from the Old Testament. There was a guy called Joseph, one of the sons of Jacob. Remember that guy? Young boy, the dreamer. யோசேப்பு ஞாபகம் இருக்கிறதா? யாக்கோபினுடைய மகன், යෝසෙප්ව මතකද? යාකොබ්ගේ පුතා, சொப்பனக்காரன். සීන දකින්න. அவருக்கு 11 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். ඔහුට සහෝදරන් 11ක් හිටියා. He had 11 brothers and one sister, and 10 out of the 11 brothers conspired against him and tried to even kill him. அந்த 11 சகோதரர்களில் 10 பேர் யோசேப்பை கொல்லவே நினைத்தார்கள். ඒ සහෝදරන් 11 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක්ම යෝසෙප්ව මරන්නම හිතුවා. அப்புறம் மூத்த அண்ணா தான் சொல்றாரு, இவனை கொல்ல வேணாம், அப்படி ஒரு குழியை வெட்டி உள்ளுக்கு போட்டுருவோம். එතකොට ඒ වැඩිමහල් සහෝදරයා තමයි කිව්වේ මෙයාව මරන්න එපා, වලක් කපලා ඉවරලා ඒකට දාමු. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு அப்படி நடந்தா? ඔබට කොහොම තියෙද? ඔබට එහෙම සිද්ධ Hey, වුණා. hey, how would you feel if that happens to you? Now you see, now we go on trips and tours, don't we? Those of us who are here. இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க நாங்க சில ட்ரிப் போவோம் தானே இல்லையா? දැන් මෙහෙ ඉන්න අපි සමහර ලාවට චාරිකාවන් යනවා. திடீர்னு அன்னைக்கு நாங்க பஸ்ல ஏறி எல்லாரும் அந்த குளிக்கிறதுக்கு போனோம், ஞாபகம் இருக்கா? එක දවස මේ ළඟ දවසක එකපාරට අපි සේරම නැගලු වෙලා මේ ළඟ නාන්න තැනකට ගියා. One day we all guys got together and we went. Remember you came there? Huh? Remember? We went. Now imagine you, all of a sudden after going there, you find out that the rest of the people are trying to kill you in that stream. திடீர்னு அந்த பயணம் நாங்கள் போவோம் குளிக்கிறதுக்கு. அரை பிரிமியாகி கொல்ல செட்டுக்கு. දැන් එකපාරට අපි කට්ටිය යනවා ඒ ගමනක් නාන්න. அப்போ திடீர்னு அங்கன வச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க, දැන් එකපාරටම එතන இல்ல, உங்களுக்கு தெரியுது ඔබට දැනෙනවා දැන් එතනදී எல்லாரும் சேர்ந்து என்னைய கொல்ல போறாங்க. எப்படி உங்களுக்கு உணர்வு வரும்? என்ன நினைப்பீங்க? හැමෝම එකතු වෙලා මාව මරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා ඔබට දැනුනොත් එහෙම ඔබට කොහොම හැඟෙයිද? How would you feel if you realize that everybody is trying to kill you? Now, it is still okay because they are not your own siblings. அப்படி எல்லாரும் கொல்ல நினைச்சா அது பிரச்சனை தான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இவங்க கூட பிறந்த சகோதரர்கள் இல்லை. එහෙම මරන්න හිතුවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. කමන්න මේ එකට ඉපදුණු සහෝදරයෝ නෙමෙයිනේ. யோசேப்பை கொல்ல நினைத்தது, அந்த குழியிலே போட்டது சொந்த சகோதரர்கள். යෝසෙප්ව මරන්න හැදුවේ එහෙම නැත්නම් ඒ අනතුරට ලක්කන්න හිතුවේ තමුන්ගේම සහෝදරයෝ. It was Joseph's own siblings who did this to him. Finally, they saw a caravan and then sold this guy as what? As a slave. அந்த ஒரு வழிபோக்கர்களை கண்டு அடிமையாக இவனை விட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போறான். ඊට පස්සේ ඒ වෙලෙන්දුම්ව දැකලා වහල්ලෙක් විදිහට විකුණලා සල්ලි අරගෙන යනවා අයව. தன்னுடைய சகோதரர்கள் தன்னை கொல்ல நினைத்தார்கள். තමුන්ගේ සහෝදරයෝ එයාව මරන්න හිතුවා. His brothers tried to kill him. Then his brothers sold him as a slave. சகோதரர்கள் இவரை அடிமையாய் விற்றார்கள். සහෝදරයෝම එයාව වහල්ලෙක් විදිහට විකුණුවා. போர்த்திபார் என்றவனுடைய வீட்டிலே இவன் போய் அடிமையாய் இருக்கிறான். පෝතිපර්ගේ ගෙදර එයා වහලෙක් විදිහට හිටියා. He was a slave in the house of Potiphar, and then a problem happened between him and Potiphar's wife, and he ended up in prison. போத்திபாரினுடைய மனைவி பிரச்சனை இழுத்தபடினால இவன் சிறையில கிடக்குறான். இப்ப පෝතිපර්ගේ බිරිඳගේ ප්‍රශ්නය නිසා දැන් මෙයා හිරේ ඉන්නවා. அந்த சிறையில இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு இவனுடைய அண்ணன் மாரை நினைக்கும் பொழுது என்ன உணர்வு வந்திருக்கும்? ඒ හිරේ ඉඳලා මෙයාට එයාගේ තමුන්ගේ සහෝදරයෝ ගැන හිතද්දි මොන වගේ හිතෙන්නේ නැද්ද? When he was in the prison and when he remembered his siblings, imagine his anger, his despondency, his bitterness towards his brothers. தன்னுடைய சகோதரரை குறித்து எப்படி ஒரு கோபம், எரிச்சல், கசப்பு வந்திருக்க வேண்டும்.
තමුන්ගේ සහෝදර පිළිබඳ කොච්චර වූ කෝපයක් කොච්චර තිත්තකමක් කොච්චර එපාවීමක් එන්න ඕනේද? நானா இருந்தா என்ன நினைச்சிருப்பேன் தெரியுமா அந்த சிறையில இருந்து? මම වෙලා තිබුණා නම් ඒ හිරේ ඉදි මොනවද දන්නවද මං කරන්නේ? சாமின்னு ஒன்னு இருந்தா දෙයියෝ කියලා එක්කෙනෙක් හිටියානම් என்னை இதுல இருந்து வெளியே கொண்டா මාව මෙතනින් එළියට ගෙන්න நான் போய் அந்த 10 பேரையும் ஆசை தீர போட்டு தள்ளணும். මම ඒ 10 දෙනාම மரண දානවා. காத்ததைய கரண்டு. You know, I would pray to any God if I was Joseph, right? I would say, if there is a God, I mean, I don't care the name of that God. It could be the God of the Egyptians, Babylonians, whatever. Take me out of this quagmire and let me go and slaughter my 10 brothers who put me into this. நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ඔබ නම් මොනවද හිතන්නේ? உங்களை பார்க்க எப்படி தெரியுமா இருக்குது? ඔබට ඒක බලද්දි කොහොමද තියෙන්නේ? இல்ல இல்ல உங்களை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது? ඔබ දිහා මං ඔබ දිහා බලද්දි මොනවද දන්නවද මට හිතෙන්නේ? நீங்க என்ன அந்த சிறையில இருந்து ஜெபிச்சு இப்படி ஜெபிப்பீங்க, ஆண்டவரே அந்த 10 பேரையும் ஆசீர்வதியுங்கள். ඔබ වුණා නම් ඔබ ඒ හිරේ ඉඳලා කියයි ස්වාමිනේ ඒ 10 දෙනාව ආශිර්වාද කරන්න. When I look at your faces, I feel like you would have prayed to any God saying, bless my brothers, it doesn't matter what they did to me. But I am not like that. நான் அப்படி கிடையாது. හැබැයි මම එහෙම නෑ. யோசேப்புக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. යෝසෙෆ්ට අවස්ථාවක් හම්බ වුණා. Joseph got the opportunity. You know what? From the dungeon, he became the prime minister of Egypt. அந்த சிறையிலே பாதாள சிறையிலே இருந்தவன் எகிப்தின் பிரதம மந்திரியாய் ஆகிவிட்டான். ඒ හිරේ හිටපු කෙනා ඊජිප්තුවේ අගමැතිවරයා වුණා. என்ற தெய்வமே, எப்படி இருக்கும் அவனே? அது நானா இருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும்? ඒ මම වෙලා තිබුණා නම් කොහොමද තියෙන්නේ? ஆதியாகமம் புத்தகத்துல இப்படி நீங்க வாசிப்பீங்க, அது நானா இருந்தா. ඒ මම වෙලා තිබුණා නම් උප්පත්ති පොත ඔබ මෙහෙම කියවයි. You know, if it was me, you would have read this story like this in the book of Genesis. ஒரு நாள் யோசேப்பு பார்வோனிடத்திலே சென்று දිනක් ජෝසප් පාරාවෝ ඉදිරියේදී எனக்கு ஒரு சேனையை அழைத்துக் கொண்டு வடபுறத்துக்கு சென்று வர அனுமதி தாரும் என்று கேட்டான். මට එක සේනාවක් ලබා දෙන්න උතුරු දේශයට ගමන් කරන්න. One day Joseph appeared before Pharaoh and begged of him for permission to take an army to the northern sides of the land. And Pharaoh obliged, and thus Joseph took a huge army and paraded into Canaan all the way to Shechem. யோசேப்பு ஒரு பெரிய சேனையை அழைத்துக் கொண்டு எகிப்திலே இருந்து கானானுக்கு சென்று சீகேமுக்கு போனான். යෝසප් මහත් විශාල යුද්ධ සේනාව සමග කානාන් සිට සෙකෙම් බලා ගමන් කරා. කානාන් ෂෙකෙම් ස්පෙලිංස් කියලා දෙනවද මේගොල්ලන්ට? කානාන් ෂෙකෙම් දන්නේ නැද්ද? මගේ දෙයියනේ. ඕකේ? හරිද? මේ මගේ බයිබලේ නෙමෙයි නේද? හරි ඒකේ නෑ. அங்கு சென்று யாக்கோபின் புத்திரர் 11 பேரில் 10 பேர் மேல் அவனுடைய சேனை விழுந்தது, அவர்கள் செத்தார்கள். එහෙ ගොස් ඒ යාකොබ්ගේ පුත්‍රයන් 11 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක් මතට ඒ යුද සේනාව කඩා වැටුණා. யாக்கோபையும் பெஞ்சமீனையும் மாத்திரம் அழைத்துக் கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பினான் யோசேப்பு. යෝසප් යාකොබ් සහ බෙන්ජමින් පමණක් කැඳවාගෙන ඊජිප්තු දේශයට පැමිණියා. So Joseph and the army went all the way to Shechem and slaughtered the 10 sons of Jacob, saving only one, namely Benjamin. And Joseph took back to Egypt Jacob and Benjamin. நல்ல நேரம் நான் இல்ல அந்த இடத்துல வந்தது. හොඳ වෙලාවට මම ඒ ස්ථානයේ නැහැ. அந்த இடத்துல வந்தது உண்மையான யோசேப்பு. ඒ ස්ථානයේ හිටියේ සැබෑ වූ යෝසප්. So I was not there, praise God for that. And that was Joseph. The fellow got married and to them was born a son. அவர் கல்யாணம் கட்டினாரு. ඔහු විවාහ වුණා. ஒரு மகன் பிறந்தான். එක පුත්‍රයෙක් ඉපදුණා. அந்த மகனுக்கு என்ன பேர் வச்சார் தெரியுமா? ඒ පුත්‍රයාට තිබ්බ නම මොකක්ද දන්නවද? What was the name Joseph gave to his firstborn son? Anybody? Anybody? Tell me. என்ன பேர்? யோசேப்பினுடைய மூத்த மகன் பேர் என்ன? என்ன? குமாரா? ராஜாவா? சொக்கலிங்கமா? என்னடா யோசேப்பினுடைய மூத்த மகன் பேர் என்ன? What was the name of the oldest son of Joseph?
சத்தமா சொல்லுங்க, கேக்குது இல்ல என்னன்னு? අම්මෝ නියමයි. කැමරා එකේ පෙන්වන්න එපා කවුද කියලා ආය එයාව බලන්න නැති වෙයි මිනිස්සු. අම්මෝන් මොඅබ් ලෝත්ගේ පුතු. මේ යෝසෙෆ් මගේ දෙයනේ. මනාසේ. මනාසේ. මනසේ. What is the meaning of Manasseh? මොකද්ද? Manasseh என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன? මොකද්ද මනසේ කියන එකේ තේරුම? மறந்து போதல், අමතක වීම. අමතක වීම. Do you know why Joseph gave the name Manasseh to his firstborn? Joseph said, God has made me to forget the atrocities that were committed against me. Wow, wow, wow. எனக்கு எதிராய் செய்யப்பட்ட துரோகங்களை මට විරුද්ධව කරාවේ ද්‍රෝහිකම්. ஆண்டவர் என்னை மறக்க வைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මට අමතක කරන්න තැබුවා. Joseph truly forgot the atrocities committed to him by his brothers, Potiphar's wife, and other people. And he was a free man. யோசேப்புக்கு எதிராய் துரோகம் செய்தவர்களை மறந்து போனார் யோசேப். යෝසෙප්ට විරුද්ධව විරුද්ධකම් කරා වූ අයව යෝසෙප් අමතක කර දැම්මා. அதனால் அவர் ஒரு சுதந்திரமான மனிதனானார். ඒ නිසා ඔහු ඉතා නිදහස් වූ පුද්ගලයෙක් බවට පරිවර්තනය. அந்த யோசேப்பினிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ඒ යෝසෙප්ගේ ජීවිතේල මොනවා හරි එක දෙයක් ඔබ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් இதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். මේක ඉගෙන ගන්න. If you want to learn one thing from the life of Joseph, learn this thing. As a symbol to his forgetfulness, he called his firstborn Manasseh, a Hebrew name given to a child born in Egypt. Wow! ஒரு எகிப்திலே பிறந்த ஒரு பிள்ளைக்கு எபிரேய பெயரை வைக்கிறார் யோசேப். ඒ ඊජිප්තුවේ ඉපදුණු දරුවෙකුට යෝසෙප් හේබ්‍රව් නමක් තියෙනවා. மனாசே, ஆண்டவர் என்னை மறக்க அடித்து விட்டார். මනස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට අමතක කරන්නට සැලැස්සුවා. நாம் கடந்த கால கசப்புகளை வைத்திருந்தோமானால் අපි පසුගිය අතීතයේ ඒ තිත්තකම් තබාගෙන හිටියනම් நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிம்மதியே வராது. අපේ ජීවිතයට සැනසීමක් එන්නෙම නැහැ. If we carry the bitternesses of our past into our lives, we are never going to be happy. Those of you who are watching this message, are you upset with your siblings? இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிற இடத்திலே நான் கேட்கிறேன். මේ දේශනාව බලන් ඉන්න ඔබෙන් අහන්නම්. உங்களுடைய சகோதரர்களை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கிறதா? ඔබේ සහෝදරයන් කියන ඔබට තිත්තකමක් තියෙනවද? உங்கள் பெற்றாரை குறித்து, உங்கள் குடும்ப அங்கத்தவர்களை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கிறதா? ඔබේ දෙමව්පියන් කියන ඔබේ පවුලේ සමාජිකයින් ගැන ඔබට තිත්තකමක් තියෙන්න Are පුළුවන්. you carrying any bitterness against your family members? Perhaps your husband, your wife, your children, உங்கள் புருஷன், உங்களுடைய மனைவி, உங்களுடைய பிள்ளைகள், ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂ, ඔබේ දරුවන්, உங்க பாஸ்டர், நீங்க முந்தி போன சர்ச் அல்லது அங்க இருந்த அந்த மூப்பர், ඔබේ දේවදාසයා, ඔබ කලින් ගියා වූ සභාව, එහෙම එහෙ හිටියා වූ වැඩිමහල්ලෝ, the church that you used to attend before, that pastor, that elder's wife, I mean whoever. Are you harboring any sort of bitterness against anyone? Learn this lesson from Joseph. நீங்கள் யாரை குறித்தாவது ஏதாவது ஒரு கசப்பு தன்மை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் ඔබට කවුරු හරි ගැන කුමන හෝ ආකාරයෙන් තිත්තකමක් තිබෙනවා නම් யோசேப்பிடமிருந்து இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். යෝසෙප් තුලින් මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் நாங்க? අපි මොනවද දන්නවද කියන්නේ? சரியான காரணம் தானே பாஸ்டர். හරි හරි හේතුවන්නේ පාස්ටර්. You know, when we talk about our hurt, we say with all the right reasons. Come on, what more right reasons could you have than Joseph? யோசேப்புக்கு இருந்ததை விடவா உங்களுக்கு சரியான காரணம்? යෝසෙප්ට තිබුණාට වඩා වූ හරි කාරණාද ඔබට තියෙන්නේ? எவ்வளவு அப்பாவி! කොච්චර අහිංසකද? அவனா போயிட்டு வீடியோ பீஸ் எடுத்து போட்டு பார்த்தான், தானா கனவு வந்துச்சு. එයා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් දාලා බැලුවේ. නිකන් බුදියකට හිටපු එකාට ස්වප්නයක් ආවා. Did he go and put the Blu-ray disc to watch something? The fellow was sleeping and he dreamt a dream. He came and told the dream. கண்ட கனவ வந்து சொல்லி தொலைச்சிட்டான். ඒ හීනක් ඇවිල්ලා එයාව නැති කරා. கனவு கண்டது அவன்ட தப்பா? හීන දකින්න එක එයාගේ වැරද්දක්ද? Was it his mistake that he saw a dream? What happened? My goodness, he was almost killed by his own siblings. சொந்த அண்ணன்மாரே கொல்ல போனாங்க இவர். තමුන්ගේම සහෝදරයෝ මරන්න ගියා යාව.
போத்திபருடைய வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனாரு. පෝතිපර ගෙදර වැඩට ගියා. இவர் வாட்ட சாட்டமா அழகா இருந்தது இவர் தப்பா? මෙයා හොඳ කඩවසම්ම හිටපු එක මෙයාගේ වැරද්දක්ද? Was it his mistake that he was a smart guy? Does the Bible say that, after going to Potiphar's house, he was using the gym of Potiphar to attract that man's wife? போத்திபர் வீட்டுக்கு போயிட்டு පෝතිපරගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා யோசேப்பு எக்ஸசைஸ் மெஷினிலே ஏறினான். යෝසෙප් එක්සයිස් මෙසින් එකට නැංගා. போத்திபரின் மனைவி போகும் நேரம் பார்த்து தன்னுடைய சிக்ஸ் பேக் பாடியை காட்டிக் கொண்டிருந்தவனாய் இருந்தான். පෝතිපර්ගේ බිරිඳ යද්දී තමුන්ගේ සික්පැක් බොඩිය පෙන්නමින් ඔහු හිටියා. இவன் பாட்டுக்கு வேலைக்காரனா போனா அவ பாட்டுக்கு இவன்ல கவரப்பட்டா அதுக்கு இவன் என்ன செய்வான்? එයාගේ පාඩුවයා වැඩ කරගෙන ගියා. එයාම නෙමේද ඇවිල්ලා මේ කරදර කරේ. ඒ ගෑනිම නිකම් මූව දැකලා පාපෙට වැටුණා. ඒකට මූ මොනවා කරන්නද? What did this innocent fellow do when that woman fell in lust to this guy? அவ வந்து காட்டி பிடிக்கிறான். ඇවිල්ලා බදාගත්තා. இவன் தப்பி ஓடுனது தப்பா? මෙයා බේරලා දුවපු එක වැරද්දක්ද? When Potiphar's wife came and hugged him, he ran away. Was it his mistake? He ended up in the jail. சிறையில் விழுந்தான். பாவம், அதை விடவா உங்களுக்கு நல்ல காரணம் இருக்க போகுது? ගෙනිල්ලා ඔය ඉරේට පව්. ඊට වඩා කරදරද ඔබට තිබෙන්නේ. Are we going to have better reasons to harbor bitternesses than Joseph? If Joseph could forget and call his son Manasseh, how much more could we? யோசேப்பே இவற்றையெல்லாம் மறந்து யோசேப் ඒ සියල්ලම අමතක කරලා தன்னுடைய மகனுக்கு அதற்கு அடையாளமாய் மனாசே என்று பெயர் வைக்கின்ற அளவுக்கு இருந்தால் තමුන්ගේ දරුවට ඒකට සංකේතයක් විදිහට මනස්සේ කියලා නම තිබ්බනම් எவ்வளவு அதிகமாய் நாம் மறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். කොයි තරම් දුරට අපි අපේ දේවල් අමතක කළ යුතුද? ஆகவே இந்த பிரசங்கத்தின் இரண்டாவது பகுதியை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். එනිසා මේ දේශනාවේ දෙවනි කොටස දැන් අවසානට ගෙන එන්නම්. மறக்க பழகுவோம். අමතක කරන්න පුරුදු වෙමු. So let me draw the second session of this sermon into a close by saying, let us learn to forget.